नमस्कार, दिस इज विराज सप्रे, द वॉइस ऑफ फोंडा। तुम्ही जर दुर्गापटांतल्यान तळें वता थंयच्यान तसोच बोंडबागार रोड जॉयन आसा थंयच्यान जर वचत जाल्यार रस्त्याच्या दोनूय कुशीन थंय गार्बेज डंप आसा बारीकसो। म्युन्सिपालिटीचो, फोंडा म्युन्सिपालिटीचो आमचो। जर ते डंप केल्ले गार्बेज जर पळयत, अक्षरशः ही घाण जर पळयत जाल्यार अक्षरशः वायट दिसता। बोथ द सायड्स थंय गार्बेज मोठ्या प्रमाणात डंप जाल्ले आसा। कोण उडयता ताची चवकशी जावपाक जाय। हे जिवाक अतिशय धोका आसा लोकांच्या। दीस इज अ पॉल्युशन। बाय दीस पॉल्युशन डेंग्यू, मलेरिया सगळे स्प्रेड जावपाक शकता। आनी हे कोण करता हांगा एक CCTV तरी लावपाक जाय म्युन्सिपालिटीन, हाचेर लक्ष दवरपाक। कोणे तरी फाटल्या दिसांनी मोठो हे केल्लो की हे सगळो गार्बेज आपण म्युन्सिपालिटी उडयता म्हणून। तो काय म्हाका 4-5 म्हयने जाले अजून ते गार्बेज थंयच आसा। तेन्ना मागणी आसा चीफ ऑफिसरा कडेन, हेल्थ ऑफिसरा कडेन आनी गोवा पॉल्युशन बोर्डा कडेन की जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन घेवची आनी हो कचरो जाता तितले बेगीन काडचो।